Ano gawa mo? Nakahiga si Mami. Mami, Po. What breakfast did you eat today? What breakfast? egg. Egg with bread? Yes. Yes, Mami, Okay po. Ba't Ay, ko to kasi may keep sa lata. akin yung yoyo to Ha? Keep sa akin yung yoyo to kasi. Ah. Ba't ko? Wow. Are you happy? Kasi, yes po. Wow. Very good po. What did you say to Yan po. Lolo Boss? What did you say to Lolo Ewayo po Boss? kasi. Did you say thank you to Lolo Boss? Yes. Okay po. Okay po. Ano gawa mo, Mami, Dito. Yeah, because may si Tito pasok. Monday, no, Yun, no school Si today. Lolo, wala. School, may school. Di ba, Mami, Opo. No tutor today? wala ako tutoy. Why? Wala na ako tutoy, Huh? Wala ako tutoy. What do you mean? Mami, wala ako tutoy na. Monday, Tuesday na. Yeah, today it's Monday. Monday. Mami, Monday. Sit I'm here. mo na. Ikot mo na. Sama. Mommy parted? Yes. What smell? May May tayo dito. Ang Bawo. Mommy parted? Yes. Lalim dimple o lalim dimple matmat? Ito, bike ko. Lalim dimple matmat o Po? Ito, bike ko. Mami, yan po? Show me. ito po. Wow! That's so nice naman, matmat. Kabagulong din. Wow! Nice na. Ito din pa. Yeah, that's nice. Wow! Ito pa, bago. Bago na. Opo. Ito pa. Ito pa. Wow! Very nice. Bago na, mami, Mm-mm. Ganda. You know how to bike na? Yes. Wow! Oh, so guwapo. Pisil ko yan. Pisil ko, baby ko. Wow, kiss pa. Wow, sarap. Sarap namang kiss ni Matmat. Cellphone muna. Cellphone. Hi, hi. Wait yan, mami, alas pa. Ano ko sa'yo? Heart, heart. Heart, heart kami, Matmat. I love you, mami, Love you po palagi. I love you, mami. Ano kayo dalawa. Tama. Pati si Lola. Si Lola din. Where's Lola? Sige po. Yes. Work si Lola? Yes po. Work? Work si Yes Lola? po. Yes po. Okay po. Ganda talaga po. Opo, ganda bike ni Matmat. Yes po. Hmm. Meron Careful, ha? wala kay bye.
Be Gusto careful. mo malaki bike? You have helmet? Gusto mo malaki bike? Opo, I have bike here. Meron akong bike dito. Malaki? Opo. Then po, sa akin maliit. Pag version Siyempre. nito, si Mommy pang guys. Yes. Si Mommy, may bike din si pang guys si Mommy. Ako boys. Helmet. Si Kuya You have boys. helmet? Si Matt? Lola, may bike, Helmet? pang guys. Matt, I'm gonna Si buy a Lola helmet. pang din. Din I'm gonna buy a boys. helmet, Matt, for you. Yes po. For your bike. Yes po. Opo. Very good naman ang mat-mat ko talaga. Mia, Oh, ano ko gawa mo po? higa si Mami La. Nakahiga po. Ang aaktok ikaw. Di naman. It's okay. For mat-mat, it's Okay? okay. Opo. Yeah po. Gusto ko usap si mat-mat lagi. Yes po. Thank you, mat-mat, for always calling Mami La. Thank you po. Thank you for all Okay your po. time. Thank you, mat-mat, for loving Mami La. Always. Okay po. Sarap naman ang ganda ng umaga ni Mami La. Happy Monday. Happy Monday si Mami La. Yes. Usap ko kasi si Yes. Mat. It's Monday good vibes. Yes po. O, di ba? Ganda ng Monday ni Mami La. Yes po. I start the Monday with a smile. Yes po. Because I saw Mat Mat. I love you, Mommy. Oo, I love you po. Palagi po, Mat Mat. I love you. I love you, Mommy. Palagi po. Wow! Ang sarap-sarap naman, baby. Kaya love na love yan ni Mami La eh. Oh, Yes po. who loves Mat Mat? Who loves Mat Mat? Mommy. Mami La. Thank you po. Thank you Welcome po. po. Ay, naku, Mat Mat. Miss na kita. Miss ko na ikaw. Sabi ka hindi pa. Hmm. Sige po. Ka. Sige Mat, pag uuwi si Mami na La, po. you will sleep with Mami La? Ano gawa mo, Mommy? Baby, I'm asking, you will sleep with Mami La pag umuwi si Mami La dyan? Mommy? You will sleep with me? You will stay with me? Yes po. Yay! Yay! Sundo mo si Mami La sa airport ha, gusto ko. Yes po. Susundo si Mat kay Mami La sa airport. Yes po. Yay! Where's your e-bike? Where's the e-bike? That's us. Hmm. Kasi ano yun eh. Yobat. Lobat na naman? Yes. Ay, nako. Yes, Put on the Mommy. side. You put on the side. Your bike. Yes po, Mommy. How's the Wait, weather? po. How's the Kasi weather? ito pay-pay. Init? Pay-pay? Pay-pay. Ito ay iyo ko. Pay-pay ka. Kaya uts. Why you scared? Ang scared ka kaya uts. Ganda talaga bike ni Mat ah. Yes po.
Wait, Daddy Lo. Daddy Lo, wake up later. Sige po. In 30 minutes. Sige po. Ay, boot mo yan. Kaya kagat kakayot siya eh. Imbis na yun eh. Yes, Maria. Try na nga natin 4:30 doon, 4:30. Yes po. Gising natin, Daddy Lo. Yes po. Mat daw. Bye-bye. Bye-bye. No, mommy. No, mommy. Mami, ano gawa mo? Dito lang po. Sasama natin si Daddy Lo. Wala kami ah. Yeah, it's okay. Uy, Wait lang, maybe. ano po, mami ah? Ano po yun? Gusto ko to kasi bike ko eh. Buhat mo na yan, mami. Teka lang, baby, Okay po. A, E, I, O, U. Ka, ke, ki, ko, ku. Sa, se, si, so, su. Ta, te, ti, to, tu. Ito yun, sana. Naman tayo sa madami. Naman tayo sa madami. Naman tayo sa madami. Hoy, 9, 6, 10. Ito. A, E, I, O, U. The, de, si, so, su. Sa, se, si, so, su. Na, ne, ni, no, nu. A, B, C, D, E, F, G. Something ay sabat kayo. Check the class. Mami okay na ikaw. Mami Hmm? Mami okay na ikaw. Okay na. Okay na ikaw. Dun, 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 dun.
Ding 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 ding. Beep 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 beep. Mamaya, nabike na ako. Bike tayo ka. Bike na ako. Minsan sa mamaya, bike daw. Tabi ka ba? Tabi mo, dito. Dito, dito ako tabi. Si Mamia. Si din ikaw. Ano gawa mo, Mamia? Mamia? Yes. Ano gawa mo po? Ano ako dito ako? Bilisan na! Bike ko yan. Pasok ka na doon. Pasok ka na doon. Buka na sa friend. So, no. Mamia? Yes. Bike Here, up baby. kasi. Wait lang, baby. Okay po. Wow. Wow. Mami! Yeah? Mami nga. Mami nga. Kami ay kawa. Wait lang, baby. Mami kasi labas. Nahanap ka kasi. Go. Wow, Mami ah. naman. Ba't red yan? Mami ah. Mm. Masi. What's he doing? Dami mo to kasi. Ito po dyan yan. Yan.
Ay, kasi sana si Papa namatay na. Tingin po. Mami niya! Hmm. Tingin mo. Bakit nag-shade ka pa? Papaelo. Papapaelo. Oo. Papapaelo. Oo. Papapaelo. Babaero ka? No, you're not babaero, ha? Papapaelo. Hello. Mamaya nagawa mo. Kasi tanta ko. Papapaelo. Bababaero. Bababaero. Yan, nagawa mo. Nagawa mo. Ano gawa mo, Mami, ah? Sama na natin si Daddy Lo, ha? Gising na natin si Sipa. Daddy. Gising na natin si Daddy Lo. Sipa. Baba Ebelo. Baba Ebelo. Bebe Bebe. Bebe Bebe. Dito mamaya. Yes, wait lang. Sasama na natin si Daddy Lo. Mami, Okay, sama natin Daddy Lo. Gisingin na natin. Gisingin na natin si Daddy Lo. wait yan. Sweet ako muna. Yung masap mas dati, ha? Sinan mo. Tawag na natin siya. Tawag na. Sige pa. Nanggising na tayo. Ayan. Dati, Ginising si Daddy Lo. Ginising ka na namin. Aga ng gising ni Matmat din. Oh, ayan Daddy Lo. That's Daddy Lo. Nagawa mo? Dati, What will you say, Hello. Daddy? Good morning, Daddy Lo. Good morning, dati, Good morning. Aga ng gising sa akin yan eh. Mga 30 minutes na kami nag-usap. Yan. Mm. Monday good vibes daw. Right? Mm. Right, Mat? Pesto. Oh, show to Daddy Lo you have new bike. So, Your new bike? Bijan. What's that? Meron siya Bijan. new bike. Where's your e-bike? Ano, tita kong bike? Tricycle. Ito, Bicycle. dati, bike ka? Bike mo? You go Yes. to school na? You go to Hindi, school? wala ko pasok. Why? Wala na ako pasok kasi. Wala nga daw siya. Wala ka ng pasok. Mm-mm. Gising na kayo? Oo, kausap muna kami eh. Gichig mo kami. Bakit? Kasi yung si mommy habang si daddy yung Di ba? Ah, sila. Sarap. Sulit ang gising Naman. ng aga. No? Love mo mami la. O daddy la. So si mami Sandy, no? Yes. 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 Tapos Promise? ko, Tapos chocolate. Promise? Tapos Promise? ko.
Promise, Matmat? What you doing? What you doing? Als wat is zo lang voor komt die werk. Die werk komt. What you doing? Reading? Johnny. Where's Mommy Sandy? Hey, Papa. Washing? Yes. But wait. Pencil, oh. But wait. But wait. But Yung si wait. Daddy Lo. But wait. Number two. But What's that? wait. But Are you wait. writing number? ABC. Okay. Tapos Ako rin. Wala ako dun. Hot Hot chocolate. cookie? Not? Choco. tapos Kain kami sabay ni Matmat. Mat. Cellphone. Cellphone. Cellphone yan eh. Bread. Kain tayo together. Yum yum. Yum yum. What did you eat? Bread then? Bread? Huh? What did you eat po? Bread? Huh? Mamila. I finish. Hot choco. I finish. Finish. Ah. Ah. Look, what is this? What is this po? Okay. No. Hot choco. Hot chocolate. Chocolate. Did you drink your Milo? Yes, kanina sa kabe. Milo every day?